May boxing kuno karong Sunday, Mayor Basti versus General Torre. Daghan yun ang gustong mo lantaw, makikustahanay ug kabaw. Sa comment akong nabasahan, kung si Torre kuno masumbagan, mabuntagan kuno og pinunpon, kung maigo ang iyahang ngipon. Ug naasay usang niingon, si Mayor Basti kuno pildihonon. Nalira kunong makutasan, mapildira daw sa tiguang. Kung matinood ilang boxing, bisan pagwala sila'y training, daghan yun ang gustong mulantaw, kung kinsa ang mo aksyog talaw.